राघवी गगनचर प्रवाह पावितस्तरे घरे वलम्ब्यलम्बिताम्बुजं टमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयुच्चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिव। हाय हेलो नमस्कार वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पिंकुल विश्वनाथ। मैं विशेष काम एटात विश्वनाथ चारिआली आइছিলোঁ और चारिआली पुलिस पॉइंटर ओसरते थका ठाकुरबाड़ी मन्दिरत आज हनुमान जयंती उद्यापन करिছে। भाबिलो एगछी चाकी लगाओ हेतु कारणे भितरले आहिलो और भितৰৰ परिवेशটো मोर बर ভাল লাগিলে। भाबिलो भिडिओर जरियते आपनालोকক সেই परिवेशটো देखाও हेतु कारणे भिडिओটো কৰিলো और এই भिडिओটোৰ जरियते कम समय भितरते ठाकुरबाड़ी मन्दिरत हनुमान जयंती केनेधरणे उद्यापन करिছে ताके बोलो देखाओ। आशा करूँ भिडिओটো आपनालोके सम्पूर्णকৈ চাই থাকিব और যদি भिडिओটো চাই ভাল পায় তেনেহলে लाइक शेयर कमेन्ट কৰাৰ লগতে মোৰ পিংকুল বিছনা নামেৰে থকা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। তো চাই থাকক भिडिओটো। এইটো হৈছে বিশ্বনাথ চাৰিআলিত থকা ঠাকুৰবাড়ী মন্দিৰ আৰু ভিতৰ ভাগলৈ সোমাই আহিলো। ভাবিলো আপোনালোকক দেখাও আৰু সোমাই আহি দেখিছোঁ ভিতৰত কেইবাটাও মন্দিৰ আছে। হনুমান মন্দিৰ আছে, দুৰ্গা মন্দিৰ আছে, राधा कृष्ण मंदिर আছে। গোটেইকেইটা মই ভিডিওৰ জৰিয়তে দেখাই যাম। এটো হৈছে হনুমান মন্দিৰ। চাওক ভিতৰ ভাগ ইমান সুন্দৰকৈ সজাই ৰাখিছে আৰু মন্দিৰৰ ভিতৰত থকা গোটেইকেইটা মন্দিৰ আপোনালোকক দেখাম। চাই থাকক ভিডিওটো আপোনালোকে শেষলৈকে।